बर्मामा जन्मनु भएर पनि नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर नेपालमा बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्न सहयोग गर्दै आइरहनुभएका कम्मर ठानाचार्य श्रद्धेय भिक्षु सयादो उ सुजन पियो भन्तेले 3 महिना वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा स्वयम्भू सानो भर्याङमा अवस्थित रत्न विपसना विहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पानादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अधिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अधिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। रामेरयो मज्जापमादा दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जापमादा दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु उ सुजन पियो भन्तेले उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएपछि उपस्थित सबै मिलेर सामूहिक बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचारण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनन्तरो पुरीशकम्मसारति सक्कादेव मनुसानं बुद्धो भगवानिति। नमो तस्सा सम्मा सम्बुद्दस्सा एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं बुद्धो मे शरणं वरं तेन सत्सवचेन पठो मे जयमङ्गलम् उत्तमं येन वन्देऽहं पादपंसो वरोत्तमं बुद्धेयो खैरोदोषो बुद्धो खमकृतं मम बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाहातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको एवासिको पनैको पच्चतां वे
ติกาบวิโยติ कठिन चिवरदानको महत्व र यसको आनिशंसको विषयमा श्रद्धेय भिक्षु सयादो उ सुजन पियो भन्तेले बर्मिज भाषामा धर्मदेशना दिनुभएको थियो भने त्यसलाई अनागारिका निर्मला न्यानी बिना गुरुमाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो। दैसा बेकु इमानावा सैतादे लघु मेसदी सितवा रागासा दोदंसा दतो निबाना मेदी अदेवेगारो मेबी काना गोदी उदो लेरे मा लोभा दोता सोरे लोभा दोता सारे कीड़ा दियारी को बेटोया में अब ये का थोड़ा चौपा मा वेयाव लादे कीड़ा दियारी को लेवे दे बेसो थामे सोरोशी है मेबी काना गोदी उदो लिया बोपा बिरो मेबी दो युवजे पाने बिदे बेबोटे बंगो सायक दाने बारे सो इन्हें सब बिया जिंगलो में जिया यान हो म्या को हो जा रहा है दया भावे दिमा Sinca bhikkhu imanama sita me lo me sati cheta ragancha dosancha tato nibbana me isi begin to Bhagavan Buddha kana bijanta gatha ka Sinca bhikkhu imanama sita me lo me sati cheta ragancha dosancha tato nibbana me isi ra begin to bichu sanga pinda उद्देश्य yana kana bijanta ho to उपदेश खा ओके भगवान बुद्ध बिच्छू संग पिंड संबोधन yana बिच्छू भी तो शरीर लोभी दूंगा समुद्र यात्रा वन गए दुनी दुगो लॉय तो ना वंशे अभी फेंक मा पिने वो लॉय तो ना पनते फेंक मा अरे दूंगा हलो का जिया ठागु गंतव्य स्थाने या कन ठेंके वन भैरगा कन बिचाव चलो ओके पिने वो लॉय तो ना पना बिया चुनियो दुनी द्वावो लॉय तो ना वंशे वंडासा वो दूंगा हलो का जियो कार नहीं ना चो या कने ठाउ ठासे ठेंका वन भैर जचना ओके थोए उपमाथे जीव खान तो स्कंद जीव शरीर दुगुण राग द्वेष मोह क्लेश न ठाउको शरीर दु क्लेशित न छिस मरेका छेमा पिनी खुबु द्वारा वो क्लेशित न पनते फट ढास छि झिसन ठाउ शरीर त हलुका याना यकने ठन इच्छा नगु मार्गफल ज्ञानी त प्राप्त न का भई ओके ठु किस्म भगवान बुद्ध विशु संग बिन्द सम्बोधन याना कन बिजाउ चल मेरो दे दादा कुदो वे बिउ तिला कुदो वे बिउ तबरा विपदना दे यारी वे आटो बे कुदो वे बिउ कुदो बा पुट कु जुटाई मा मेके शिबा पावन ने दे मेके शिबा दी फिटे दे मेके शिबा दी कुदो ले लोका ने दे लोदी लो प्यो आरा बो दिमा ओके भगवान बुद्ध परिषद बिन्द सोया गु किस्म कन्डासा याकन ठिके भई उ किस्म परिषद पिनेको क्षमता व बानी बेहोरा अनुसार वस्पोल कन विजय जसन ओके थो उपदेश न उपमा व उपमेय न कन विजन तजुल ओके यागुए कुशल धर्म सञ्चयासा दानेयमा शील पालनेयमा ध्याने जुनमा ओके दानशील भावना थे कुशल धर्म जिस सञ्चय नाउले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गे दुथना जमुटु मेके शिपा पावन ने दे मेके शिपा दी रोले लोका ने दे अदि लो पिए दे रमी दो दिन दे कटे गुरु दादा मोम्या दे कटे गुरु दादा कुदो वा वो बिउ दे का मा ले वे दि मेके शिपा दी न पावन ने दा बा बे तनिया बे मेके शिपा दी रोले लोका ने दे दि लो प्यो आ रमी दो दे दे जी बो ले सोए तो वा बा वा ले लोका ने दे सो जिन दी ले आ शे को वे त्वा ला बे शे को मी यो यि मान छे पाने को याव वो या अत्वे शे को टो त्वा दा लो को दे दी ले या बलो सो लो जिन दी तई या ने मे सो लो शि yin ने ले या नाउ को ले बे प्यान सौ त्वा नाइन ने ये आउ को ले बे प्यु त्वा नाइन ने ओके जिसा थौगुना कठिन उत्सव कठिन दान जिसा इन्जनो महान कठिन दान तो उत्सव जिसा यन्जनो तो दान यन्जनो देन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गे
दुछना जोंडु उकिन चिसा याबुए दान यासा न तो आर्य अष्टांगिक मार्ग दुछन जोंडु का चिसा मने ते माउ जो न ओके आ ठुकी भगवान बुद्ध कन बिजन त अनुसार चिसा आ डुंगा इटा चले नाइ के डुंगा रे हो अठे चले जिमको चिसा उकी त चले त ढासा डुंगा न्याउनी उकी चिसा याकन डुंगा चले ना वन ढासा जो थगु गन्तव्य स्थानीय के ठंगाउन भयो जसन यदि चिसा वो डुंगा त चले मै त ढासा सुजिले ढासा डुंगा रे ल्या हो जसन के मकसद दिना कुटुना हुन्या कुए कुटुना हुन्या मको ढेस डुंगा रे ल्या हो जसन लेरा सेयो लोकन ने सेयो द्वानी रा बे को जीव जपान ने को याओ हो यान द्वे से दो को रे से सो ले दो तया बा रो सो से ये दो तया सोदा मैं बीबी रो जीवन जपान ने भी मैं बोले बंगो वे प्यो रा बा बे ले या म लो हो सो लो जी नाउ सो द्वा रे तो ब्यौ द्वा रे सो ले दो तया बा नाउ सो ले दो तया बा ले सो ले का जा रो अबे ले बो ने तकवा तनिया भी 30 तमो जी को तंत्रा जी को नाउ सो द्वा रे तो को रे था या मा ले सोदा लोक भी दे जो से को द्वा रे को जीवन जपान ने भी मैं बोले बंगो उठे भी रो द्वा नहीं रे ति लो प्यो आ अले म लो ရုပ်ဒီမဲ့ဆိုနောက်ကိုစုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါလို့ဆိုတော့30ဘုံဒီပြီးတော့တန်တာလေးမှာကျင်းတယ်နေရတာအဲ့ဒါကိုပဲနောက်တို့စုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘုလိုချိန်ကောင်းခါကောင်းနေနဲ့တွေးကြဆုံးကြတဲ့အခါမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့လေကိုဘက်ကင်တက်ရှိချောင်းနဲ့ခါတဲ့အမြတ်ရောက်တာတော့ကြကကြဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာဘိတရားဟောတယ်တဲ့ဒီမှာउकिन चिसा डुंगा रे चले ना वनि रे ठाउको गन्तव्य स्थानीय वनि उका गनत गन्तव्य स्थानीय वनि रे गनले ढासा चिसा तो डुंगा रे जिगु तो शरीर रे दैता जुल अले समुद्र चले ना वनि मुला उकिन चले ना वनि उकिन चले ना वन ढासा ठाउको गन्तव्य स्थानीय याकने ठंगाउन भई अथे रे जिसा न कुशल धर्म दे याकने याना वन ढासा जिगु इच्छा त न इच्छा रे जिगु इच्छा रे बुद्ध धर्म याची अनुयायी जो इच्छा रे निर्वाण ख उकी निर्वाण त प्राप्त ना क्या भयो उकी थो डुंगा चना समुद्र रेगु थो सुई छौ भुवनी द कन बिजन त जुल उकी डुंगा चना चिसा यकन डुंगा चले ना हुँदा छ थगु मने इच्छा देगु उकी दल खे चिसा पुरा याना भयो यदि चिसा डुंगा चले मयसे सुंग दिना चना छ वो लुलु वनी के मस डुंगा दुबे जना हुनी कि दुबे ज्या वनि रेउला जो अपाय पिंगुली लाउनी जसन अले लुलु ने वनि रेगु छुले रासा लुन ने वनि रेगु सुई छौ भुबने भव संसारे यात्रा या मनि उता दैठौ ख ओके भगवान बुद्ध बिचु संग पिन त संवरण हैन जिसा डुंगाइ त याकन चले ना वनसे कि समय डुबले जिसा यामा ये समय मरे ढुंगा या ना भइ मकुजा ओके समय डुबले याकन डुंगा चले ना ठाउ इच्छा द ठाउ जिसा यन्ते इच्छा द याकन पुरे ना हिंगी मको रे दुसा त डुंगा ल्यु वया हाना जिबे भव संसारे चाइला जन्म लियो हरगा त ओके ठाउ इच्छा रे जो निर्वाण त याकन प्राप्त ना क्या यो रे जुसा जिसा याकन कुशल धर्मित दानशील भावना कुशल धर्मित याना उनसे गिरगा कन बिजाउ त उपदेश ल ठौयागो पवित्र मान कठिन जीव दाने तो तामाका समाज यको उपासक उपासिकपि सहभागी जीवो मने टुंगु ख मने टु ख तर ठुसी कोरोना 19 या लोए कारण सकले उपस्थित जी मफुगो मोजुगुली पचमने खलाग जुल जी प्रकाश रत्न तामाका सम तव समाज सदाकार जुग वेक दानियाले कोसा बनाउनु ख वेक यागु आह्वान कठ तव समाज तमा कार्य गोसाले ठुगो कुशल पुण्य कार्य
या डुगली तव ताम्राकार समाज तव मिसपुच तव युवा पुच ओ ताम्राकार गोल बाजु खल गौरवान्वित जुगडु तव ताम्राकार समाज परिवार प्रमुख कथिनदाता रहेको उक्त कार्यक्रममा बिहार तथा कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्नुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कठिन चिवर दान याना दिट चाहिँ संयोजक जुयादीमा प्रकाश रत्न ताम्राकार जोट झिन्थानु बनाचना वेकल चाहिँ ठो कठिन चिवर दान याना दिपी तव समाज तव मिसापुच गुला तव गुला बाज अथे तव युवा पुच पिन्द खाटा नेका सम्मान याना दिट इना व्यञ्जना तव समाजका संयोजक प्रकाश रत्न ताम्राकार लगायत अरू सदस्यहरू मिलेर भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गरेका थिए। इमा कठिन चिवर भिक्षु सङ्घर्ष देमा इमा कठिन चिवर भिक्षु सङ्घर्ष देमा इमा कठिन चिवर भिक्षु सङ्घर्ष देमा पूजेमा इदं मे पुण्य आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्य निप्पानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्य सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु। साधु साधु साधु। त्यसपछि 34 जना उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरेका थिए। अष्टपरिष्कार भिक्षु सङ्घයට चेसा दानेना चञ्चनेको अवस्था सोन्छम भन्टेजी मास्ते वसा अष्टपरिष्कार डटाव भन्टेजी भई ओके निर्वाण यागो लक्ष्यतया गुलिन गृह त्यागेन प्रभुजी जो वै पिख एमे लागि ठो अष्टपरिष्कार आवश्यक ज्या चञ्चन एजोले ठो अष्टपरिष्कार गुब्ले तक दया चञ्चनी तिनी भगवान पटिया श्रावक संगपे उब्ले तक दया चञ्चनी तिनी गुब्ले तक भगवान पटिया श्रावक संगपे दया चञ्चनी तिनी उब्ले तक निर्वाण या लन चला चञ्चनी तिनी ओके निर्वाण या लक्ष्य कया प्रभुजी जो वैपे भन्टे पिन्ट मरेक मगागो ठो अष्टपरिष्कार ठाउँ जिमसा दानिया टेना तेगो मनेतया लेटा बहजो खुशी प्रसन्न जी बहजो ठो भगवान पटेव शासन रक्षा लागि प्रभुजी जो विजयपी भन्टे पिन्ट मरेक मगागो अष्टपरिष्कार ठाउँ जिमसा भिक्षु सङ्घ पिन्ट दानिया टेना तेगो मनेतया सक्सिनन पालक छक साधुकार बिहादिस इम स अठ परिखार भिक्षु सङ्घर्ष देम इम स अठ परिखार भिक्षु सङ्घर्ष देम इम स अठ परिखार भिक्षु सङ्घर्ष देम पूजेम
อิดัมเมปุญญอาสวัคขยาวหังโหตุอิดัมเมปุญญนิบานัสสะปัจจโยโหตุอิดัมเมปุญญสัพเพสัตตาอนะโมดันตุสาธุสาธุสาธุ कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित सबै मिलेर पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षुहरू तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरेका थिए। दानो न्यातिनो होतो सुखिता वन्तु न्यातयो इदानो न्यातिनो होतो सुखिता वन्तु न्यातयो इदानो न्यातिनो होतो सुखिता वन्तु न्यातयो Yetawata samne sambatam punya sampadam sabde deva anumodanto sabba sampati siddhya Yetawata samne sambatam punya sampadam sabde satta anumodanto sabba sampati siddhya Yetawata samne sambatam punya sampadam sabbe bhuta anumodanto sabba sampati siddhya